दक्षिण ओडिशा विरोध मो सहित अच्छा राधेश्याम मत शुणी पार्टी ओके राधेश्याम राधेश्याम आपन को कार्यक्रम को स्वागत। आज आम साधारण जनता विषय प्रसंग रखीचु या जे दरदाम वृद्धि जो जातीय कांग्रेस राजरास्ता को ओह्लौची आसंता काली किंतु ता पूर्व आम प्रसंग ये रखीचु ये निहाती साधारण जनता मन में कष्ट होची। आपण दक्षिण ओडिशार अछंती दक्षिण ओडिशार लोक पाखापाखि गंजाम जिलार जो ब्रह्मपुर अंचल सबू मार्केट उपरे निर्वाह करती कौन प्रतिक्रिया रखिए किभली भाव में लोके भारतीय जनता पार्टी एवं जातीय कांग्रेस एवं बिजु जनता दल तीन प्रमुख राजनैतिक दल अच्छा बिजु जनता दल लंबा समय धरि राजनीति करुच्ची भारतीय जनता पार्टी चेष्टा करुच्ची पूर्व भारतर उदय हम जातीय कांग्रेस ये दी जन विकल्प हवा चाहूँगी जे ये दी जन कहीं नुह ओडिशा को जातीय कांग्रेस आसिले दरदाम पुणी नियंत्रण हो कौन प्रतिक्रिया रखिए सर्वे देखो राजनैतिक कारण भितर आम पशिबानी किंतु सबुठ बड़ कथा गत एक मास भितर जो भाव जो दैनंदिन जो व्यवहार सामग्री उपर तो अहेतुक दर वृद्धि होती ये साधारण लोक हांडीशाल लोक सीधा तौर माड़ होची कोई अत्युक्त हेनी आप देखिए प्रति सामग्री जोटा कि दैनंदिन आवश्यक रोचे जो गम जातीय सामग्री ठू आरंभ कर चीनी गुड़ मुड़ी एवं प्रत्येक सामग्री आप देखिए 20 ରୁ 25% पर्यंत वृद्धि पाई जोटा कि गरीब और मध्यवित्त परिवार गोटे सबुठ बड़ कष्टदायक कहीं आप देखिए निकट महामारी कोरोना जाइए समस्त आर्थिक मेरुदंड दौनी जाइए समय जो अहेतुक दर वृद्धि ये समस्त को बाधुचे निश्चय तार सब बड़ कथा है कहीं आप देखिए ओडिशा को कहुए भात हांडी एठाकार लोक मैंने साधारणतः भात उपर अधिक निर्भर करते भल धान अमल होता है किंतु एठाकार धान बाहर राज्य को जेहेतु चली जाए क्षेत्र में जो चाउल दर 20% वृद्धि पाई तो एक क्षेत्र प्रत्येक लोक दरदाम कंदा कहले अत्युक्त हेनी कहीं दैनंदिन सामग्री गोटे पट वृद्धि पाई एपटे जालेनी सामग्री जमी गैस दर अहेतुक दर वृद्धि पाई आम किसी लोक प्रतिक्रिया ना सहित आपको कह रखे दक्षिण ओडिशार व्यावसायिक पेंटस्थल पाई ब्रह्मपुर बड़ बजार को एठाकर 10टी जिलार जो व्यवसाय मान निर्भर करते तो ये व्यवसायिक सहित खुचरा व्यवसायी आरंभ कर जो उच्चस्तर व्यवसायी भर गोटे मेल मिलता है एटार व्यवसायी ग्राहक कौन प्रतिक्रिया उचित अच्छा जे संपादक रोचे व्यवसाय संघ प्रतिक्रिया ना चाहिए कौन कहे जो दरदाम वृद्धि पाई विगत एक मास भितर भितर और पार्थक्य देखुं जो व्यवसाय मैंने आसुच्च प्रतिक्रिया केमती रोचे देखो किसी वर्ष है जो भाई भाव में दरदाम वृद्धि होची लोक बर्तमान कोविड पीरियड जो जौन परिस्थिति व्यवसाय मांदावस्था स्थिर होता बर्तमान पुणी थर आउ थे एक मास 20% गहम चाउल अटा डाली डाली खाद्य 15% मैदा सब क्षेत्र में 20% पर्यटन वृद्धि होती वर्तमान जो मांदा अवस्था पुणी गरीब मानक गोटे बड़ धक्का देला जिन लगुच असहाय से असहाय अच्छा किसी करना केवल दरदाम वृद्धि सहित अपेक्षा कर कमिव कमियार ना दरदाम वृद्धि प्रमुख कारण कौन है कहीं दरदाम वृद्धि धान देखो ओडिशार धान वेस्ट बेंगल देखिए बांग्लादेश जाऊँगी धान चाउल जब करते चाउल लोक पाते कि बर्तमान से चाउल अवस्था आहरी 20% बढ़लानी माने गोटे मास मध्य प्राय 12 टका बढ़लानी चाउल किलो लोक चलिए केमी असहाय अवस्था बेपार मांदा आउर बेकारी समस्या सब प्रकार दुर्दिन अवस्था लोक गति कर सरकार निजे वर्तमान निजे नियंत्रण रखी खाद्य जिन खुआवा जोगेवा ये जिन कर आवश्यकता रोच देखो जदि कांग्रेस काली जेल भरी आंदोलन डाका व्यवसायिक संघ समर्थन कर देखो से आम एक्शन उपर निर्भर करुच्ची जेहेतु आपड़ देखुवे गत मसरे आम सुजी होलसेल 28 टका किलो था बाकी एने देखा गला 32 टका मात्र होलसेल बाकी रिटेल रेट छाड़ू ए प्रकार प्रत्येक खाउटी जिनस दिन को दिन रेट बढ़िया द्वारा लोक पूरा हंतसत होती परिवार चलवा बेस कष्ट भी होपर दौड़ पदक्षेप नहीं सरकार निज नियंत्रण रखिकी लोक सुविधा सहज मान सुविधा लोक सामान जोगले भल मुझे आशा रखुच्छी देखो आज्ञा जन दिन मजूरिया प्रतिदिन से काम कर पेट पाटना पोषिब एभली दरदाम वृद्धि गोटे दिन मजूरिया केते प्रभावित पकाउथ भावुच निश्चित निश्चित प्रभाव पकाउछि आपण माने जानते एडार मुख्य मुख्य होछि केंद्र सरकार एतिकी दायी केंद्र सरकार तानाशाही नीति जो आज ए प्रकार परिस्थिति सृष्टि होइछि देखंतु प्रति जिनस माने सुजी हो डाली हो अटा हो गम आपण एवरीथिंग
ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେଣି। ଅଏଲ ହଉ ସୁଗାର ହଉ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଆଇଟମର କେତେବେଳେ ମାନେ ତାର ଆମଦାନୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଡାଲି ଟିକେ କମିଯିବ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତଳା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବଜାରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ମାନେ କିଲୋରେ ଟଙ୍କାଟେ ହଉ ଆଠିଣ୍ଟି ହଉ ରଖିକି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟୋଟାଲ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ ମାନେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ। ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ବଡ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବଡ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କଳା ବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆସିକିରି ସେଠି ଦରଦାମର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଗରିବ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଭଳି ଏବେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କୋଉଠି ନାପଡ଼ା ରହୁଛି ଭାବୁଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ରାଜନୀତିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଚୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ହେଲେ ତା ପ୍ରତି ଏବେ 15 ରୁ 17% ବଢି ଚାଲିଲାଣି। ସିଧାସଳଖ ଏ ପ୍ରଭାବ ଦରଦାମ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ପଡୁଛି, ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଯେମିତି କମ ହବ। ରାଧେଶ୍ୟାମ ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୀତି କି ଯାଉନୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱର ମିडिଆ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରତ ବିଶାଳ। ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଜାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଜନେସର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ବଡ଼ ବଜାର। କଟକ ଯେମିତି ଆମର ଏପଟ ସେପଟେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇଭଳି କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ଶୁଣିଲି, ଯିଏ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ ସେ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ କେମିତି ବଢିଲା ନା ଷ୍ଟୋର କରିଦେଲେ, ଇଏ ମାନେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି କହିଲେ। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ନେତା ମାନେ ଘୋଷିଛନ୍ତି, ମାନେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କଣ, ସେ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ନା ଘୋଷିକରି ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବାଲା ଘୋଷୁଥିଲେ, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଗୋଟା କଣ ସେ କହିଲେ, ମୋର ସେଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହବାରୁ ତ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗୋଟେ କମେଇ ଦେବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଦମ ଧରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ବାକି ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ମାନେ କାଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେତିକି ସେନ୍ସିଟିଭ ଭାବରେ, ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଯୋଉ କଥା ତୈଳ ବା ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଯୋଉ ଜିଏସଟି ଆମର ଯୋଉ ଇଏ କଥା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି କମେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି କମେଇଲେ, ରାଜ୍ୟ ବି କମେଇ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ କଥା ବି ଡିମାଣ୍ଡ ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଟା ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ପୁରା ତ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବାନି, ଯେତିକି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସେଟା କରିବା କଥା। ଖାଲି ଦୋଷ ଦେବା, ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଟା ବି ନିର୍ବାହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ଓକେ।